Hello, I'm Natalia Reyes. While I travel all over the world to work as an actor, my heart is always here, in my home, Colombia. It's a beautiful country, from the mountains to the endless coastline. But most of all, I love Colombia's people. I'm especially proud that Colombia has welcomed nearly 2 million Venezuelans who have fled turmoil in their country. In Venezuela, life is almost impossible. Citizens are under constant threat from violence and insecurity, as well as a lack of food, medicine, and essential services. Colombians are generous and welcoming and are helping their Venezuelan neighbors with food, jobs, housing, and medical care. Dr. Kevin Pacheco is one Colombian who has devoted his life to providing care for Venezuelans. He works in one of Americares 10 clinics near the border. Patients come to the clinics with conditions that have gone untreated. La atención médica de Americares en la población migrante venezolana en La Guajira es sumamente importante porque son pacientes huérfanos, no tienen seguridad social en su país, migran solamente a buscar eso, porque no tienen un medicamento para una hipertensión arterial, diabetes, entre otras enfermedades crónicas o no crónicas, infecciosas también. Dr. Pacheco provides pregnant women with prenatal care that would be impossible to find in Venezuela. For these patients, healthcare is a chance at a full productive life. Because of Dr. Pacheco and Americares, thousands of Venezuelans are getting the medical care they need at no cost. Mi resiliencia viene de haber conocido tantas personas con problemas. Mis problemas no son nada comparados para todos los que tienen mis pacientes y los migrantes. Dr. Pacheco and his Colombian colleagues also work in mobile health centers, bringing medicine and medical services to Venezuelans living in remote areas, so that they have access to care. Exponer mi vida para salvar a los demás, independientemente del riesgo, para mí es un logro. Me encanta hacerlo, me encanta ayudar a las demás personas porque yo sé que no tienen una capacidad de ir a cualquier parte y que les brinden una atención. Mental care is included. Families lost everything, and many need help with stress, anxiety, and trauma. The COVID-19 pandemic limits how staff can interact with patients. No more hugs or handshakes. Instead, there are hand-washing stations and lessons that help keep everyone safe. Staff refer patients to testing if needed. Cuando el COVID llegó a Colombia, yo pensé de inmediato, ¿cómo voy a hablarle a mis pacientes para que estén prevenidos? Enseñar lavado de manos, enseñar elementos de protección personal, a utilizar el tapabocas. Kevin is a husband and father, devoted to his young family and passionate about music. But caring for others, for those who have nothing, fulfills his life. Lo más bonito de todo esto es poderle entregar a esas personas algo sin esperar nada a cambio nosotros de ellos y saber que se van a ir felices de nuestra sede de Americares Guajira. Bueno, este trabajo ha cambiado mi vida porque me ha enseñado a observar las necesidades de los demás. Me ha tocado el corazón y me ha enseñado que sí podemos dar más, así tengamos poco o mucho, siempre hay más que dar para las personas. Every day, Dr. Pacheco and the Americares team in Colombia are changing lives, saving lives, and delivering hope to thousands of people. Mi más grande orgullo es que la gente venga a mí, me vea y me diga gracias por lo que pudiste hacer por mí. Eso no tiene comparación con ningún dinero del mundo. Mi mayor orgullo es decir, puedo ayudar a la gente siendo médico.